We're gonna cook. We're gonna cook spaghettios. I don't have a stack on it. So I'm using this pasta. San Remo spaghetti. Pour it all in. Garlic, onion. May gamay akong tubig na init. May init ka? Oo, gamay lang. Just to cook this one para magmantika siya on his own. Gamay lang gang. Santa? Maniman. Ang may nagagwa. Basig may bugas. Ito be. Nga may mga bugas. Ito para hindi magtiga daw. Ha? May mga amudya. Una pang bugas yung buka. Gani! Dapat, ay, naku, Diyos ko, Lord, ka mo. Ang imuon nyo, para hindi tamaan ka dako ang buhok, kung gusto nyo nga daw makuha, gamitan nyo sang, The screen. hindi, ano tawag naman, ng needle pala, buslutan. Hindi nga ka, kuhan, para hindi nyo gusto nga tamaan ka, halog. Ano kadako nita? Gagmay man daw, gamay, dako-dako lang gamay sini. Sa nila Oo, pero tad-tad man eh. Magatras man na. Oo. Pero dako-dako lang gamay. To cook the gravy. Ang asin, hindi ko na ito ginbutang. Where did I put the asin? Door. Asin. Gamay nga asin. Rock salt. Mga mo lang na sa kadakaw lang. Very expensive bell pepper. Only 2 pieces. I think each one 15 pesos. Where's the hot dogs? Hot dogs and the spaghetti. Charlie likes the hot dogs on the spaghetti. This is called spaghettios of my sister. Almost done. I tasted it already. It's just slightly hard now. Sila wabigan? Kung tiga pa. Init ha? Pwede pa? O tiga pa? Ha? Sure ka? Diba? Tiga pa! Just a little bit more. Ay. I'm melting here. Look at the sweating. Iha!
Gamay na lang. Mga 20 minutes perhaps. May kalang-kalang din. Kalang-kalang. Ah! Tarang! Kaon gali. Sauce na. We're using, ano ni? Nabulan? Prego. Prego. We're using Prego. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. Ay, pagani. Kung nga pagani isang tuig. Limpyo, Dan? Okay, Dan? Limpyo na, Dan? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.